Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ajunan Semuljah, para rabu, para tokoh, para asatid, para tahmilul ilmi, para muhibbin, langkong-langkong deka Raisul Qaryah, Bapak Kelebun Yundang Acenci hadir, nikah kita hadir. Semoga Bapak Kelebun sekeluarga ben perang kedah ngaulia ridwan Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben sapunika cukan destajana si abdina tak bisa nyebut asmana tong persetonga, namun abdina tetap ngaku-ngaki tor nakdim. Para bapak, para ibu, biasa dan kula ben parajunan ben malam Ahad seminggu sekalian kita mau sekitab. Meskipun mangken tetap ngiring dan kula ben sampean kita jambu ngaji. Namun mangken kak rinta beri kalau ben khalah gurunah bengesepo dan gula ben gurunah guru badan kaulah. Yang kak rinta almarhum Kiai Abdul Wahid bin Abdul Aziz ben guru badan kaulah. Yang panika Kiai Ali Karrar bin Sin Haji ben cukan kak rinta tepaki sebu arena almarhum Kiai Abdul Wahid bin Abdul Aziz. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan kula ban para ajunan paling kuat di ajunan Gusti Allah untuk mudni untuk ngai orang sampun ada luwih. Dan kula ban para ajunan sehingga kula ban para ajunan kak dinto sabab mudi orang sampun keada insyaallah. Dan kula ban para ajunan bakal ngauli rahmat ban karidhaan dari Allah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, kak dinto kilmah bani mauidah tore dan kula ban para ajunan jaan dianggapan, jaan di keyakinan orang saat lui katan kulaban para ajunan kita yalam berzemate tak kenging nggak perteretan sehingga dan kulaban para ajunan kak dintoh jak sampai andi angkepan orang saat lui dan kulaban para ajunan dan orang kak dintoh ampun wafat jak sampai dan kulaban para ajunan kita nyangkah beliau mati. Apa napa para teretan bal ahya walakin la tash'urun. Beli orang sampun aju ngadai dan kulaban para ajunan kak dintoh yalam berzah kopur
kinto odi akat tengkana ten kula ben para ajunan odi yalam dunya para teretan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kak dinto ngireng ten kula ben para ajunan kinto cek sampai lopah karena tengka odin orang yalam bersokopur cek padenah cek miripah kalau bentengka sebagai yalam tunya katipan apa mon yalam tunya puto panikah siapa nikah cukan yalam bersokopur puto tangki misal kulaban sampai yalam tunya lapar siapa nikah cukan yalam bersokopur lah pana apa para teretan dan orang berzakopur kak dinto selamat kita de boleh kereman khusus dari keluarga nanti dari anak foto nanti dari bala nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kento ngireng kulaban para ajunan kinto mangken akasap alam tunya untuk saudi alam tunya tapi cek sampai lopah dan kulaban para ajunan sekejaki kula bakal ngadu ke alam barzah secong lancengah para teretan dan kulaban para ajunan tak kira beli boleh ke alam tun. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kak totore kulaban para ajunan caan diangkepan ke beliau Al-Imam Ar-Rabbani Al-Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kinto wafat atau wafat di lembar sepunten beliau odi beliau arasah isake pada sake yalem pada bunga pada andi ate cermet namun beliau biajunan Gusti Allah Ta'ala tanang panikah tanang erok kita tak bisa akepa tak bisa akepa ke jasad sebadaya alam tun mun cermet daripada cermet para teretan. Maka dari kak dinto bengesepo dari ten kulaban para ajunan kinto tore kengai mana bi kengai para teretan ibida contoh bi ten kula pada ben ajunan tak to mana main kon bapak minangka panjenengan kela miyos dak ka Surbajah atau miyos dak ka kota selain sehingga alo polo tahun tak bisa depak ke alam dunya pas hitung waktu datang ke bang sepo oleh alo polo tahun bunga tak bunga bang sepo bunga tak bunga siapa nih kacukan para teretan bang sepo sampun atelui keten kulaban para ajunan dalam kuburan kintomon engak ke engak biten kulaban para ajunan ben para kuru-kuru norok fu malah lebih fu ben beni karo kinto Allah para teretan kulaban para ajunan kinto para teretan ajiling gember tahu sa ngadep ke orang para teretan ajiling gember beliau Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kinto oleh kencaran ken bersyarat kor cinta taman ate cinta dalam ate meskipun pagi amal dan kulaban beliau tak pada kor cinta kalau kau kusah cinta sama punten kulaban sampan beliau lalampan itorok bunte maka kulaban sampan dek budi sekali celingan dek ka orang mul jika dinto bekal ibadati malaikat sekali makusti kanjeng Nabi ada bu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nadara wajhal alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah al hadis au kama qal siapa orang sedatang dak ka hola orang mulja atau siapa orang senyaba putuna orang mulja atau siapa orang semandang dak ka orang semulja ki waktu audi ken kalaban syarat cinta ka orang sekeseput patot orang kelak kinto alim patot kelak keadinto orang sepo dua patot kelak keadinto matua dua atau orang selebih sepo ketempeng dan kulaban para ajunan fafari habiha kor kulaban sampian bunga dalam ate tak kelem akuli
seneng ngabas selera beliau, khusus para ulama, khusus para habaib, khusus orang sepuh dua, khusus matua dua. Khalaqallahu ta'ala. Maka fadiaki karena orang sengabas situng orang keng karena bunga sekali celingan malakan dak kasitung malaikat atau depan berempan malaikat yastaghfirulahu ya yaumil qiyamah sekali malaikat kela sampai ditatiaki biajunan Gusti Allah gara-gara aceling selera ulama, aceling selera para habaib, aceling selera orang tua dua, aceling selera mat tua dua, maka biajunan Gusti Allah malaikat kinto para teretan mulai sampai ke aceling isertai lebur ban bunga efatati malaikat macaki istighfar keajunan. Misal satu contoh mangken fulan aceling ka ulama, aceling ka reng tua, aceling ka guru, aceling ka matua dua, maka malaikat kelak ngoca astaghfirullah li fulan, astaghfirullah li fulan, astaghfirullah li fulan, mulai dari malam mangken ni salah sampai de budi ancorah alam tun. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari kita toreh kulaban sampan kita hormatlah orang sepo dua, hormatlah matuah dua, hormatlah para guruna para ajunan seteja cak pilih kasih guru saiki masaos SD, SMP, SMA atau berselain kita pada guru mak derajat tidak budi sampan neng ibadah guru. Maka dari kak dintoh toreh kulaban para ajunan kinto tandik desbalis ka beliau khusus seorang tua dua ban guru saya sebut kecuali aduaki amin Allahumma. Maka dari kak dintoh para teretan kula ngarep ka para ajunan seteja ngireng mun kulaban para ajunan terus teti orang sukses di dalam akhirat ban insyaallah kulaban para ajunan kita sukses juga di dalam bab dunia. Ngiring kulaban sampan akaca ke orang si sebelum matan kulaban para ajunan khususnya beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kadin ta orang allamah bani karo alim allamah cek bunyan ilmu ban beliau kadin ta andi dua ulama selain kinto ta andi ilmu andi dunya. Kadang pada orang kinto partertan koro andi dunya meloloh tak andi ilmu. Kadang pada orang kinto partertan andi ilmu tetapi tak andi dunya. Tetapi beliau partertan kinto andi dua cekal acopan andi dua pengacopan situng ilmu dua dunya. Namun meskipun beliau kinto banyak dunya na partertan cepon emak dan gula tahu ning tak toman terlintas ekol bunah sesoceh beliau mikir masalah dunia ban patot kulaban para ajunan kotunin te beliau karena ten kulaban para ajunan tak jepok ke zaman Rasulullah panapa seten sekotu teroh di ten kulaban para ajunan beliau setiap minggu nyareh fakir miskin. Setiap satu minggu beliau nyari orang rante. Setiap satu minggu beliau sedekah ke anak yatim bila ampun Mekah kinto cepon mak ten kula lalastare kapi apinda ke kota Madinah. Lain masalah ilmu pole kinto sampun isebaraki kita kota usaha lebeki kinto kotu bi kulaban para ajunan kinto etenda karena karo kak dintoh bi kulaban para ajunan seyamri seyakhole beliau teroninya bagaimana beliau teti orang sukses mongku Allah ban mongku Gusti Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Kati manapah terecepon teretan tade boleh kulaban sampean kotuh mot ngimoti atau kotungah oleh orang sekasap kama qala al ulama fi kitabi tahqiqis sofa li muhibbiddin at-tabri
annaman warraha mu'minan fadlan min alimin an alimin amilin fakannama ahya wa man ahya mu'minan fakannama ahyan nasa jami'a. Man rawah, siapa-siapa orang selebur ngah oleh orang bagus, siapa-siapa orang selebur ngah oleh pujun tibi, siapa orang sesering matai hai kuruna tibi kalau bersyarat mukminan orang sekasapur kelak mukmin mongku Gusti Allahumma shalli ala Muhammad. Tor orang kelak andi ilmu yamal mari ngaji salen ka otak pa masuk ka ate mari ka ate kinto praktek ka angkau tanah hingga nyaman alim faka'annama ahya. Sama orang yang sering oleh orang alim faka'annama ahya, seakan-akan orang alim si wafat kinto odi bo. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada mak bengsepon kula ban sampean kuruna kula ban sampean tore cek kalau pae malam panapa si wafat tangkel panapa si wafat bulan sapanapa si wafat tore nah tepa seakan-akan bengesepo kula odi po tak kutukinta mak dari bengesepon sampean pada sampun bengesepo kinto seakan-akan odi boleh. Uman ahya mu'minan faka'annama ahyan nas jami'a. Siapa-siapa orang saya mau di dek ke situng manusia maka orang dia seakan-akan mau di setuju manus atau huntan. Ada pun ulama yang tak dintok bisayar teh cerita odin etoles Facebook, etoles Twitter, etoles YouTube, cerita kana foto, taka kompoi, cerita kata tangga, cerita ke selain ni kejukan pada yang ke maudi orang si kesebut tak kotu ngapa nikah dengan cara sampean tibi katiban apa lambe bengesepona sampean ka cerita aki ka bengesepona foto nah lambe tang padaina orang bagus orang ahli tahajud kaki ngelak ka sapa nak mata pada ben bengesep. Allahumma shalli ala Muhammad. Engki mak sampean tak bisa teti sukses mak mun tak akacah ke orang si acung ada itan kula ban barajo. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari kadin tongireng orang kopuran kinto sangat parloh tor ator dari nak otoh sebada alam tunya ben jugan dari cakancah ben bela-bela seki kenal seodi alam tun. Engki pada teretan lambak pada cerita perangaki kita sangat penting keten kula ban para ajunan pada situng nak foto biasa nak foto kita apa teh hai namun situng waktu nak foto kita lopah apa teh ha ka orang sab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun nakadin toreng sepona datang kana foto tukah kikir manglo kana foto sing kesebut apa-apa mak manglo polan sekelak biasa apa teh ha pasta. Allahumma shalli ala Muhammad. Pakuah dabuna ulama ya bunayya lima qatatum hadiyatakum anna. Aduh tang anak si genteng, aduh tang anak si ratin, aduh tang anak si manis, lima kotok tuh arah apa kakek mak peke hadiyatakum dektor ator kaki jiah dari sedekah dari bacaan Quran dari wajengah dari solawat dari ngormat kesesepuan dari niser kesingudan dari ngormat guru tolangah dari ngormat guru ponduka dari ngormat guru madrasana dari ngormat guru SD dari SMP SMI sampai ke atas arah panak biga kima yang buaki cepon arah apa pak matanya dari kakek pak ya abad he tang bapak wahal ta'riful amwat hadiyatal ahya. Aduh tang bapak si ganteng apalah karena tahu orang mati jejak bawa orang
syahadia dari alam dunia depak ke akhir. Masa pak orang semacam Fatihah depak ongku ya kakohu setan nak po hulu cak baik kebaik ke pak bakuah debu nepan. Ya bunayya laulal ahya fahalakatil amwat. Cek saking tada orang Fatihah ya alam dunia. Cek saking tada orang Fatihah ya alam dunia. La halakatil ahya amwat tanto mate kapi orang sebeda ya alam kuburan mate mate po. Salah alam bagi mate pasti mate hai mate po. Maka dari kak itu ngireng khususnya panika sehadir ban selain kinto inti malam mangken kita kudu ngajak ka para ajunan seteja cak sampai lopah ka adua aki bangasap karena bangasap ko kinto tos dan tosan dalam ko. Maka dari kinto ngireng bila boleh nak foto kinto mun bani ka mangken panika cuman setahun saka torena khususnya kula ngarep kamuret sebiasa ngaji kitab kinto banyak tak datang kula toreng-ireng niser bangga sepo salarang-rang kula ban sampan kinto atu aki marina bajang rang-rang maca doa rabbi firli wali walidayya waramhuma kama rabbayani siwara. Selaku leban marina bajang rang-rang atau astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa muallimiyya wa li ashabil huquqi alayya wa liman dalamtuhu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Selaku dulu jarang maca panika pada mana bacang astaghfirullahaladzim adu Allah abtital nyon saporah li untuk abdinah wali walidayah ban orang sepo dua abdinah wa muallimiyah ban orang sepernah morok ke abdinah waliman dalam tuhu ban kula atuaki orang lamba bitan kula saparna idolimi sabar nabi kula kapanta cuba sabar nabi kula cuba aki sabar nabi kula kerteki cuba dalam ateh wali jami'il muslimin ban satajan Islam lake kapi wal muslimat ban Islam bini kapi wal mu'minin ban mu'min lake kapi wal mu'minat ban mu'min bini kapi al ahya'i minhum wal amwat seodi minhum dari orang kapi wal amwat ban semate. Kinto para teratan bi ulama ampun yokor pun marina bajeng teloka kula ban sampean tak toman cama duhur tel asar tel maghrib tel isya tel ma subuh tel kita bi kula ban sampean te tak toman baca coba penting bi sampean nika banyak morok mentuk dak nama mulai kaya remande pak sebulan pasti ke alhamdulillah mau di dalam pondok oleh nginjam pes kayak mau di kuburan mak ada injaman kan mai temu lakum dinukum waliyadin kakek sengkok seng Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari kak dintoh para teretan kula ngarep ka para ajunan sedaja toreh kula ngajak kapan jenengan sedaja tangki jak sampai kalau paeh bengesepo benku Allahumma sholli ala Muhammad. Eki para teretan maka dari kak dintoh kula ban para ajunan sedaja kintoh untuk teti orang mulja untuk teti orang sepa anak sepetong to korek kula ban sampean kita sering dingagi cerita-cerita na orang be di kimasaos di TV kenging dari tolesen laten bisa kenging namun kau tu koreksi dimin tekok tepak orang semasang tak sepak
takok bengoba cerita ilik balik alangkah bagus panjenengan kita ngalak ke kitab aslinah cek kor papon tut di dalam bagogel kisah ngerti coba kitab ke bagogel sampean bagus pon tut mon sampean tak oning atanya ke orang syah. Nah maka dari kinto ngiring kulaban sampean kinto adinan nantinan yalam dunya tore andi nantinan sese panapa kinto anak po maka andi nak foto kinto ma ajari akhlak anak foto kinto ma ajari akidah banyak mangken para teretan kawujud tak apal banyak mangken kinto ke adem tak apal teni serah engki kinto utamakan pondasi agama kinto ilmu tauhid tak cukup apal wujud melolot retan qad dalil nakli apal qad dalil ijmali apal qad dalil tafsili apal namun dalil tafsili ulama hilafiyah kita banyak mangken insyaallah mon elang ker bu nyai ben mak kai hadir menika alim kapi amin Allahumma ben insyaallah apal kapi amin Allahumma apal tangki bareng apal tangki mon tak apal ngapal mon tak apal ngapan mun ni bini basir satu sabar teretan mun tak apal kang kita menika sela mun nak foto saya tak apal satu seorang tua do qala nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka waladahu jahilan kana kullu dambin amalihi alaih kinta mak menurut Rasulullah di dalam kitab Bukhari Muslim kalaban hadis sahih mantaroka siapa orang sealantor mantaroka siapa orang seta ajaga hanya ilantor na botoy pasraki ke madrasah pasraki ke langgar tek nyatanya aki bireng tuana tak toman diperdulikan bireng tuana hanya kain mainan bireng tuana hanya cuma kayak kutek kun bireng tuana hanya cuma kayak conlocan bireng tuana kadang tak nangrena anan tak to syahadat anan tak to abajeng anan tak to tuana bajeng anan tak to akhlak kita tak nangrena bi kulaban para ajunan saja man taraka waladahu jahilan siapa orang kayak salantor dak nak foto nak kaya dalam masalah ilmu agama tak to man bimbing bireng tua tak tahu mana jaga bireng tua tak tahu mana nyaki bireng tua tak tahu mana urus bireng tua kana bada kullu tambi amalihi alaih setelah itu sana lakon anak foto nak kaya pada teretan ketebah semandi seatengka seajalan semeleh seasolat seabini semaca Quran kana bada setajana kelakon kaya kullu dambin setajana kullu dambi amalihi setajana tusan kaya berteratan alaih bakal abali ka orang tua Allahumma shalli ala Muhammad maka dari kadin todore kulaban barajunan kaya banyak wae hubungan madrasah bedah kon mak kita serek setore anan kaya tabengaki ka madrasah tore barteratan zaman makin ketiba nikah tore juang aki agama Rasulullah tak boleh agama kita juaki kecuali anak kulaban sampean sahabat ke pondok sahabat ke pendidikan sahabat ke madrasah sahabat ke langgar lain tak bisa teretan ini kebanyak murid kula ni kayak S1 banyak S1 gitu nih pada S2 banyak saya bukan mengecilkan S1 saya bukan mengecilkan S2 benar itu harus dikejar tapi utamakanlah ilmu agama Allahumma shalli ala Muhammad engki berteritan lakin tetore tobiat katiba nikah kalau kan tak sepak katiba nikah amma anta atau macakur embun tak atau macakur
nak foto nak tak tahu macam kor engki pada teritan tore na paling didik kita tore ajar maca Quran paling didik ajar maca kitab Subhina kita penting bagi kula ban sampan reng awam bagi kula ban sampan reng ni kene tore nah rukun salat dapat tepak fardun utun kita tepak mun mangken banyak mereka nih tak satu kapin nih satu nih ha Masya Allah mun nyaman S1 engki mun nyaman S ken pan maca kitab jeb dundul bata atau saka alasan sama menisi kinto bertertan torena orang tua kita kula pun tak larang kula bertertan bismillah kejar karena pada hadis maudhu itu hadisah orang kita kutuan di 2 lembang engki ibadah tapi kula matoroah setiap sampean tengka nak foto nah emak edem kuburan oleh tuh tahu tak bodoh ponduk punya anyar ponduk kuborok ponduk menyak torena kula matorah khusus kasih ngaji katen kula bela aki agama Kanjeng Nabi beni bela tabun tibi abela agama Kanjeng Nabi teretan morok kayak tau sangalah bajaran montek bocor tak morok jadi deketeng kan kebebe engki todus tak todus sampan Kanjeng Nabi ki kati mana apa cerita Kanjeng Nabi cerita Kanjeng Nabi bela-bela mati-matan umat ternyata umat di tanah angrena makin cerita sampai nuning Rasulullah berapa rumah 4 meter persegi mungkin kula ban sampean atal habian pasti rasa torok kaya engki tore selaku leban sampean tak bisa ada di orang tore anak bendine atrap aki aja Rasulullah kita sebener mun tak kula arep seru biru mun tak mirah tore punten kula tak bela apa serah bela abenti bi karena kula ban sampean sekecil aki mate ngadep ke ayunan Gusti Allahumma shalli ala Muhammad wa qala al-Ghazali fi kitab al-Ihya ulumuddin idza kana asluhu bila bada baban kula ban para ajunan kita khaira bagus fafaruhu khair juga rancan nak foto nah kinto bakal tore mun anak pak arogan insyaallah katorona badesi aro tangki mun bapak pegelen insyaallah nak foto badesi sepak engki mana hutan benican kulitan kitab Al-Qur wa kana abuhuma salihah surat Al-Kahfi wa kana ban badah bapak nabi si dua ken orang maka dadi aki kotoronan maka dadi kita tore kula ban paraju kita akacah ka orang sampun atelui katen kula ban parajunan engki kak dintoh Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kula ban sampan kor cinta ke beliau insyaallah paki afolong ban beliau amin Allahumma terlahir dari tan kula kinto bade cerita sangat penting eta ku ubi tan kula ban perajunan tak kotu kahaula tan kula panjenengan hadir kahaula pasera saos kor ki bade dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah lamba bada ulama nyawana Abdullah bin Fadl kinto andi kitab Befadl insyaallah mungkin kita terkenal sok madrasah kitab Befadl lagi berisa tarjemah berisa punten sarana kitab penyaman Busra Al-Karim pasera Befadl kita Abdullah bin Fadl kita bi santri teku bi ngaji sepo teku bi selain kita teku Abdullah bin Fadl kita mak orang biasa beni turunan Ipa beni turunan Habib la minal asraf
bani keturunan Rasulullah, orang pada ban kula ban sampan al-ajami. Namun beliau mak ki odi kita kudu tende kudu tekuk bi tretan. Mun bade kiai para tretan sengi se Abdullah bin Fadl kinto, mun kiai kinto sepuan ban Abdullah bin Fadl. Mun bade Habib kinto Abdullah bin Fadl kinto para tretan. Mun bade Habib kini oto beraja dek tapi beliau sehormat mulai di jalan sampai masuk ke dalam. Singkat saus tretan dari riwayat Abdullah bin Fadl kita lamba ki waktu din andi bareng nyamana Omar. Terus sampun kadin tok Abdullah bin Fadl kita demi waktu wafat. Sampun wafat para tretan sehadir kejenazah Abdullah bin Fadl kita ribuan umat, jutaan umat dari seluruh kalangan-kalangan umat, sampai bajingan, sampai ahli pesina, sampai ahli penginum, sampai orang-orang ahli coba. Terus sampun kadin tok eka beraki bi ketoronna jadaki Abdullah bin Fadl salat akhir jam sekian ben pas eko beraki akhirah kancan negela saya mah Umar, saya mah kinta amin peh amin besera Gusti Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad man hadara hadal janazata dahalal jan ibalina boleh dia punya Kanjeng Nabi dalam mimpi man hadara hadal janazah dahalal siapa-siapa orang sedatang atakziah kah jenazah Abdullah bin Fadl maka orang yang masuk suar. Amin Allahumma. Ini bukan Habib mak, ini orang pada ban kulaban lambak ki odin ngormat olah, ngormat para haba, ngormat orang andiin, ngormat orang tuadu, ngormat sesap biajunan Gusti Allah taala ebri pangkat mol. Semoga kulaban sampian manter bi Gusti Allah taala pamate pada ban Abdullah bin Fadl. Amin Allahumma. Terus para teretan karena ampun cerita aki kabar aki cek solat aki mari nisa misalah datang kancan saja mau Umar kinto orang-orang kita bu assalamualaikum engkau malam amin pe Rasulullah ada bu man hadara hadal janazah dahalal jan dalam lingkungan kita perteretan beda Habib beda paraha akar tak dalam hati masa raga coba orang minum orang tak bejeng orang asina orang mateo masa isapora tak masuk akal bulan banyak dal salah koma asiat tempeng salah koma bagus banyak salah koma akhirnya kertek gelek yang petik kota akhirnya kenapa langsung tinggal metegor di Rasul bulan mak tak percaya jika kikocan Umar saya datang jelakan rongkuan seng masa Gusti engki cak bani Habib ajuah ki waktu odi lebur ngormat olah lebur ngormat kotorona Rasul maka beri pangkat sangat mulja. Amin Allahumma. Sampai kecukan para ajunan seteja lebur ngakholeh kuruna kuru ku pertama kuli kinto mak kuli tibi Abdul Wahid guru dan gula emak dan gula kita cepon guru na alim cepon guru gula tahun nih cepon pas gula pakon pindah kakak dintoh kekali karor bin sin haji untuk ajar ilmu muhaddis ben cerita na arawi aki hadis mana bi kadin taten gula dalam tauhid fikih tasawuf dan kadin taten gula pakon dalam ilmu hadis karena basisnya kadin toh untuk ilmu hadis maka sapono kadin toh para teretan kulaban para ajunan karena makin ki buru cerita cuman befadol tangki orang biasa pas katimana apa kinto mursid seteja toriko abuya Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani kinto mursid seteja toriko namun beliau toriko nasi teguk
tetap thariqah Sadaliyah, karena beliau madhab Imam Malikiyah. Maka dari kita kulah ban perajunan tak boleh harap-harapan doa, harap-harapan barokah dari beliau. Semoga pagi waktu pada abe kepanasan mahsyar, semoga dan kula ban perajunan itolongi ban sampean kepi hadir ban senyumpang khususnya kinto Kak Hasan ban cakancanah ban bu nyai se nolong atana ban selain manter biajun Gusti Allah taala panapa sekan niat sulit hajat ban edi bunin umur manter biajun Gusti Allah mata Islam ban iman ban sampean setia jibi Gusti Allah taala mun sekita andi bini manter tuli andi bini ban sekita andi anak manter tuli ning kaparengan anak biajunan Gusti Allah bila saraja otang manter tuli bakalar nyerah bila tak salpak satriatanan manter tuli pasalpak biajunan Gusti Allah ban kula ban parajuan di budina mang maki manter kala ban syafaat Gusti Kanjeng Nabi lebat beliau Abu Sayyid Muhammad masuk surga tanpa hisab ala hadan niyah wa kull niyatin salihah. Al-Fatihah. Mungkin sekadin toh sebab tidak bisa ya toraki mana bibadah lebih nekinto minangka barokah dari para guru, mana bibadah kakorangan kita minangka pupudun abdina akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma taqabbal minna minal mahasin waj'alna thawaba kulli dhalika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا قرأنا هذه القراءات وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما صدقنا وما نجتمع من المحاسن وأنت تعلم ما نريد. اللهم ابعث ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والآباء والأمهات للحاضرين خصوصا أبو سيدنا محمد بن علوي المالكي الحسني وشيخنا عبد الواحد بن عبد العزيز واجعلهم نورا يسعى ويتلأتأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم يا كريم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووزع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة واعدهم من القبر وفتنته وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والسرور والخبور والضياء والنور علينا وعليهم من أهل القبور. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الأجور والحسنات. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بشرف رسولك الوسيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول العميم
المعصوم من الشيطان الرجيم ومن ذكرتهم بعده أن تحيينا حياة طيبة وأن تجعلنا في صحة وعافية منك فنحيا ونموت على دين الإسلام وعلى ملة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياة وموتا بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.